الزوج في الأول وسناقي نسال الأخبار يسحزن تموت القبائل تموت الجزائر أخبار يسحزنني مزيغا عند ملان أخبار لي الموت دايدير فلاس يحفظ يرحم راه سلاخ تجميلتي وشينا يزوزنون ولا ونخ تمرتي كمي سادرتيو كيرحم ربي ما سيدير أزول في اللون رمضان وسكاسا يخلف يميدا يدير يفرقاغ يودلع في ربي يجي يغد تجميل ثم قراند نكرد نمغرد سجنينس الوجف لنا أسند روس الرحمة وأذعف ربي فلاس وذير بالجنس زول في الأول وسناقين قراي قضاط الخبراء يحزنن ماشي يوم ماشي سن ماشي ثلاثة الخبراء قيد الموسم الزاعين يزن لا ليجون دو لا شونسون بربر داي ديرها ترحم ربي اديني غا ترحم ربي ان شاء الله هذه يجي البركة فاميلتي سي ليس ان شاء الله هذه يا رب الجنة يتبع ثمثني سي قموثم وقبليس وقادي قموثم بول لا ميم كوز كو لوي يا راس معطوب الناس سليمان عزم مولود مع مريم ان شاء الله هذيك يا ربك والجنة واسنا رحم ربي اكلي قانون الزهنية وقادي قموث الجهدين ورتروحون لكل اول ثاني مرتنون. Azul Felawen, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour rendre hommage au chanteur, musicien et interprète Kabyl Idir qui vient de nous quitter il y a peu. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans, je suis française mais j'aime énormément l'Algérie et la culture kabyle et j'étais très fan du chanteur Idir. Je suis profondément attristée de sa disparition. Mais c'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais. Il a su toucher des milliers de personnes à travers des générations et à travers le monde, car oui, il était apprécié, et pas seulement en Kabylie, partout dans le monde. Et il y a un proverbe qui dit, quand une personne reste dans notre mémoire, dans notre cœur, cette personne ne meurt pas réellement, ne meurt pas. Ah, vous m'avez compris quoi. Donc du coup... c'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais. Je tiens à dire he may rest in peace, qu'il repose en paix. جلي مزيغ دكو السنة قاعدة نسلس المثنيون ونظر المقرن تجديث نيد لسا مزيغ ويهيد دايدير فلاس يعفو الحام يجد قولا ونغي ونيلو مقرن وحسي غالد يسواس هذه يتسوحو داك روجي ديجا هاكي روجي ديجا مثل ساعة مرة أكان زمرد إني إذا ماشي الموثيق الموث يروح يتفهم كان يسيالي ثلاث سيون فودي تلويث الدايد دايدير أنا زوم مقرن شنات مزيغ يموثا تحمى بي يجد لقرح ذا مقرن قولا ونغ ماشون تتويرا أمنوخ ينسف تمزيغ أكد وطاس نزلاتين يغدي جاد الأنسل يلبدا سكون فو لتلويث أيزن الزود في الأول صحر فطور نوال والسناقية ثم زغط صروحيهم كثير واس دايدير لومباسادور دو لا كولتور كابيل أسينايك يعفو ربي إن شاء الله وذي ربي غا الجنة عسى كي كشتي تروحو معناتها غشتي أتقيم قولا ونوث سيناي فوشولتيس كوم يصبر ربي إن شاء الله ودي يصبر كل كابيل كنا مثلا كي يسقارني مزورة وذماون تروحون تغامى يندي سماو ثانية. 2nd May 2020 was probably one of the most mournful day and one of the saddest day of the Algerian culture, because on that day a really big icon of the Berbers music died, and he was one of the most important singers in our culture. And that's certainly because he was able to export our culture to the other countries of the world, and he made a lot of songs that became viral. And like, who doesn't remember the amazing Evevainova song that followed us from our childhood? And that's why I'm here today, to honor the work of a big artist that lightened our days and nights with his incredible work. Today this light turned off, but we'll all keep in mind your memory in our hearts forever. So rest in peace, Idir, and may God welcome you in his vast paradise. En ce mois sacré du Ramadan, le monde fait le deuil d'une grande icône qui a marqué à jamais la culture algérienne généralement et kabyle précisément. Nous sommes profondément touchés et attristés de savoir que Idir a rendu l'homme. Ce qu'a fait et apporté ce grand homme à la culture mondiale est immense. C'est un vrai moment. Nous apprendrons à nos enfants qui était cet homme et ce qu'il représentait pour nous. Je voudrais dire merci
Merci Didier pour ce bonheur musical que tu nous as procuré. Merci de nous avoir bercés tout au long de notre enfance. Nous ne t'oublierons jamais, ni nous, ni nos générations futures. Repose en paix et que Dieu t'accueille dans ce vaste paradis. Tu resteras à jamais dans nos vies, nos âmes et dans nos cœurs. Azef Elawen. Comme vous le savez tous, le chanteur, auteur, compositeur, interprète, musicien Idir est malheureusement décédé. Et comme beaucoup de monde, en apprenant cette triste nouvelle, j'ai été dévastée, choquée, triste. J'avais pas les mots. Je me rappelle aussi, quand j'écoutais ces musiques, j'avais les larmes aux yeux. Franchement, magnifique. Et toutes ces musiques qui ont bercé tout un peuple continueront à bercer les générations futures. Et on ne l'écoutait pas qu'en Algérie, mais aussi en France. Et on continuera à l'écouter dans les deux côtés de la Méditerranée. Et culturellement, nous n'oublierons jamais son combat pour la culture et l'identité amazigh. Qu'il repose en paix. إيدير، نحن ممتنين ومفتخرين بك لأنك جعلت تاريخا وميديا وأصلها وعاداتها وتقاليدها تعلو بين الأجيال وبين الأجناس العالمية. فنحن بدورنا نطلب من الله أن يرحمك ويدخلك إلى جنته. Azouf Lewan, aujourd'hui je tiens à rendre hommage au pilier de la chanson amazigh, Idir. Idir, il nous a quittés il y a quelques semaines. La Kabylie pleure son chanteur, l'Afrique du Nord est en deuil. Merci Idir, mille merci. Tu as internationalisé notre langue, tu as internationalisé notre culture avec une simple mélodie et avec des textes. Donc Idir n'est pas mort. Parce qu'un jour, une journaliste française a posé la question: un poète peut-il mourir? Ne répondant non, parce qu'un militant, un démocrate, un combattant, il ne peut pas mourir. Donc, Idir n'est pas mort. الشرق الغرب ذي الدقير أذرو مري زمير أذرو مري زمير نكثر يضي غردوح أيمور الطيصغرا اشفي غثمو قضضي غرزورين بوفرارا غرزورين بوفرارا ثني ذي دسمي دلولاغ عذو نور بغينا راه يسيد فرح ضمي مقرايا ثوغم تفتيل تذي الحارة ثني ذي دسمي دلولاغ عذو نور بغينا راه يسيد فرح ضمي مقرايا ثوغم تفتيل تذي الحارة اشفي غمزون ذي ظلي غفسقنا مقغوم مقور اشكالي غريدي زناذ ثمور ذي تشاتسونا غور ثمور ذي تشاتسونا غور ثمو قضيدي ذي يما ولا غولي ما مكي تشور ثني ذي يدك تشمي تحبو تيقرد دمي ثنور تحبو تيقرد دمي ثنور والصديد غف جماع
أثبت ذا غرس دي مغور أتثغر ثوياتي ورنسعي ثقمت محبور الصديد غافي قما أثبت ذا غرس دي مغور أتثغر ثوياتي ورنسعي ثقمت محبور جميلتي ونزورنا يدير ثلاث يعفو يرحم تنميرت نون ان شاء الله كنت تعجب وهذا يعفو ربي ويدي يموتن نصاي نزورن ان شاء الله تيلي ان ريليف ذا نتمني اسن يعفو ربي حمل اكون عطاس اكني يتحملهم يكون حمله ذايقي يصفح عطاس تدير زرار باللي غرتو ياتيو لا نقول يحملن اكني لا